सो हाय हेलो गाइस वेलकम बैक माय न्यू फ्रेश ब्लॉग आउ एटा आमे शूट करथिलु पर दिन तो मो देह खराब थिला सेट मु वीडियोटा माने पोस्ट कर पार नथली सो मु आसिली तो चलंतु स्टार्ट करबा आज ब्लॉग से पर्यंत मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु बहुत सारा भल पे कर दियंतु तो चलंतु आज आमे लुसी को किछि टास्क दबा जोटा कि से पूरण करियो कि नहीं सेटा देखेबी तो चलंतु स्टार्ट करिया ओय मु तते गोटे टास्क देबी टास्कटा होची तो आज रोसई करिवु रोसई तो करी बाकी वर्षा बहुत जोर आसलानी ए वर्षा रे करिवु कोठी कोड करी बोली भाबुछु तू अच्छा वर्षा दिन रे माने वर्षा हो तो हम रोसई करबी एटा टास्क तो मु गैस रे कर देबी ट्विस्ट होची सेटा जे एते वर्षा रे तू चुली रे रोसई करिवु चुल्ली रे रोसई करबी ए झड़ तूफान रे तो कोन मैगी कर देले हबो मैगी नो आउ पोटल आलू तरकारी ई तो बहुत टाइम लागिवो लागू तू टास्क पूरण करिवु वर्षा मत लागो हबनी एमती खाली उठै छि टिके उठे छी सेपट देखलु केडे जोरे आछी हौ चलंतु देखिया से तो टास्क देछि आउ टास्क को मु पूरा 100% देबी कंप्लीट करिया पई आउ देखिया कोन होछि आउ ब्लॉग देखि सांग बनी एबे मोर परिस्थिति बहुत संकटापन्न अछि मत लागछि मु बोधे चैलेंज रे हारि जिबी कारण देखो 10 मिनिट हला मु एठी बसलेनी कि मो तेल ए पर्यंत तातुनी कोन करिवा देखियो मु चैलेंज रे आगो केमती कोन प्रोग्रेस करूची आउ चुल्ली जळुची सब ठीक ठाक अछि कि तेल तातुनी कोन करा जिवो कोन आपण माने कहतु बिना निया रे केमिति तेल जाथिबो बिना नियार कोन निया थाई केबे तेल तातुनी कोन करा जिवो आपै कोन तो आपण देखंतु बिल्कुल भी तातिनी तेल आपण भाबुते मिछ लागे कि रोसई करबी आपण कहंतु माँ झील लगी रोसई रे आउ चैलेंज केमते पूरण हम तापाई तो लुसी लगी देख से कौ अवस्था तार कौटी सेपटे चुली लगे व्यस्त लुसी एठी पनीर काटिया रे व्यस्त देखा जाओ चैलेंज कौन हो चैलेंज जितबु कौन नबु कह चैलेंज ते जितेबी मो लास्ट को कहबी मोर कौन डिमांड अछि ओके को जाय तो प्रोसेस कला मोरे पे मसाला कसा है कोबी छानना ताले तू आज करुचु आमर जो सुंदर मेहमानटा आछंती से होचंती एई कुकुरी की धुआ संगवने देखंतु आखि जळिलाडी जेहेतु कोन चैलेंजटा आ कोन करी बिचारा बलराम का बोले अवस्था हला बड़ कौन उई अम्मा मैं तो कहाँ में फंस गई उई अम्मा से सिचुएशन रे बेलुसी होप फॉर बेस्ट गवने मोर सपोर्ट रे ना आसी दिबो ना सिया आसी गले मते आउ एते मोटिवेट करिवो मु पूरा चैलेंज जीती यस मुझे जीतेबी तू जीतबो निश्चय कर चला से सपोर्टर मोर आसी ना मु निश्चय जीतीबी आ छुआ ने तू हारिबू तमें दी जन हार देखियो मोर चैलेंज जो देची तमें आखिर लुह बाहर कर देली लुसी जीवन केबे कांदेनी आज देखो कांदुची लुह बाहर करले भी हमें चैलेंज जीतीबी पारिलु आ तते सेही तरकारी को खुएबू पोड़ा तरकारी मत को पोड़ा तरकारी हबनी पूरा परफेक्ट हबो बट के होउची आ कोन करिया
ଦେଖୁଛ 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 ତାକୁ ଦେଖ 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 ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଇଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖ ଆଉ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ପାରିଲାନି ଦୁନିଆରେ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ଦେଲି ଉଇ ଆମ୍ମା କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ଆଜି ମତେ ମାରିଲା ସେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇକି ଯୋଉ ଧୂଆଁ ଝିଅ ଚାଲି ଯାଏଲୋ ଶାଶୁ ଘର ରହ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବି ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଯେବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବି ତୁ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ହଉ ଆମ ଦେଖିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି ହେଲା ଏମିତିଆ ପାଗରେ ଏମିତିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଫାଇନାଲି ହାରିଲି କାରଣ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲାଣି ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ବାହାରେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ବୋଧେ ସମ୍ଭବ ହବନି ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୁସି ହାରିଲେ ଯେ ମତେ କହିଛି ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିଟା ଦବ ବୋଲି ଦେଖିଆ କ'ଣ କହୁଛି ଯଦି ତୁ ପାରିବୁନି ତୁ ଚାଲିଆ ନା ନା ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି ମୁଁ ତ ପାରିବି ହିଁ ଫାଇନାଲି ଓହୋ ତୋ ସପୋର୍ଟର ଆସିଗଲା ପରା ଠିକ୍ ବୁଝି ବର୍ଷା ହଉ ଝଡ଼ ହଉ ତୋଫାନ ହଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ମାନେ କରିବି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ ଆକୁ ଦେଖୁଛ ଆଉ ତ ଖାଲି ମସଲା କଷିଦେଲେ ସରିଲା ଆଉ କଣ ଛୁଆନି ହାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା ହାରିଲେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ସେୟା ଦବୁ ହଉ ଦବା ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୁଁ ନ ଦେବ କିଏ ଦବ ହଁ ସେଇଆ କୋଉ ଯାଇ ଗଲା ମା ତୁ ହାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା ଦେଖେ କେତେ ବର୍ଷାରେ ବି ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜିତିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ପରେ ତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓଭର ହେଲା କ'ଣ ନବୁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଓଭର ହେଲା ପରେ କହିବି ହତର କ'ଣ ସେ ଲୁସି ଜିତି ଯିବ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ ଲୁସି ଜିତିଲା କି ନାଇଁ କହିଲୁ ଦବ ଇଏଟା କ'ଣ ଯୋଉ ଦେଖ 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 ହାରିଲା ଲୁସି ହାରିଲା ଲୁସି ନାଇଁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲୁସି ନ ହାରୁ ଲୁସି ଜିତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ରୋଷେଇ ପୁରା ଡନ୍ ଆଉ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜିତିଗଲି ଏ ବର୍ଷାରେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମୁଁ ଜିତିଗଲି କଂଗ୍ରେସ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଥିବେ ଯେ ଲୁସି ଜିତି ଯାଇଛି ଟାସ୍କରେ ଆଉ ତୁ ହାରି ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିଲୁ ହଁ ମୁଁ ତ ହାରି ଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ହାରି ଯାଇଛି ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରୁଛି ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଟା କମେଣ୍ଟରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜଣେଇବେ କି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତାକୁ ଟାସ୍କ ଦେଇପାରିବି କି ସିଏ ମୋତେ ଟାସ୍କ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ମାନେ କୁକିଂକୁ ଛାଡ଼ିକି କି ମେକଅପ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି କ୍ରାଫ୍ଟ ବଗେରା ହଉ କିଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିପାରିବୁ ଆପଣ ନ କରିପାରିବା ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆମେ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ସେଇଟା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମର ଡେଲି ଭ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଆମର ମିନି ଭ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କେତେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଇପାରିବ ଆପଣମାନେ କହିବେ ତ ରଖୁଛି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟାଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ